मैं बांग्लादेश की आवाम को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा जी। रमज़ान की। और उसके अलावा हम यहाँ पर फलाई काम करते हैं पाकिस्तान में, और हमारी कोशिश है हमने पूरी दुनिया में फलाई कामों में एक रेवोल्यूशन लेकर आए। मैं ये बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की नौजवान नस्ल से, जिनको जैनजी कहा जाता है। Correct. मेरे साथ जितने भी ट्रस्टीज़ हैं इस इदारे के, वो जैनजीज़ हैं। उनकी एज जो है 25 साल, 24 साल, 22 साल ये एज है। हमने क्या किया, हमने जब 2022 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलाब आया तो हमने 35 लाख 35 लाख बोरे राशन बांटा। পাকিস্তানে প্রতি রমজান আসলে আসলে প্রায় 15,000 মানুষ দুই বেলা ফ্রি খায়, ইফতার আর সেহরি। এটা আসলে শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও আসলে এই জিনিসটা হয়ে থাকে প্রতিদিনই। কোথায় হচ্ছে, কে করতেছে, এই কাজটা কীভাবে করতেছে, এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট এই মুসলিমদের জন্য আসলে প্রতি রোজাতে, এবং শুধু রোজাতে না, প্রতিদিন এই কাজটা করতেছে। কারা করতেছে এটা পুরোটা আমরা আজকে শুনে আসবো, চলেন যাই। তো আমরা ঢুকতেছি আসলে এই যে জেডিসি ফাউন্ডেশনের যে ইফতার আয়োজনটা আছে সেটার মধ্যে। আমি আসলে ওদের সাথে আজকে সারাদিন থাকবো। কত কত মানুষ এখানে আসলে বসে আছে এই ইফতার করার জন্য। আমি যদি দেখাই যে 15,000 মানুষ লিটারালি এখানে বসে একটু ইফতার করবো, আনবিলিভেবল। এত ক্রাউড, এত মানুষ, কিন্তু আসলে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, সবাই বসে আছে একটু ইফতার করার জন্য। ক্রেজি এনভায়রনমেন্ট। যেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে পুরোপুরি এখানে ফ্রি ইফতার করানো হয়। এত এত মানুষ করাচিতে এখানে ইফতার করতে আসে, পুরো জায়গাটা সবাই যে কেউ এসে এখানে ইফতার করতে পারে, যে কেউ এসে এখানে খেতে পারে। রাত বাজে এখন 3টা, সবাই সেহরির জন্য ওয়েট করতেছে। কী পরিমাণ বিজি, কী পরিমাণ মানুষ এখানে ওয়েট করতেছে। এত বড় কিচেন, এখান থেকে শুরু হয়েছে কিচেনটা অল দ্য ওয়ে আপ দেয়ার। শুধু গ্রিল চিকেন আর কাবাব। এখানে কতজন মানুষ এই যে প্লেট রেডি করতেছে, একটু পরে 15,000 লোক এখানে বসে খাবে। 15,000 লোক সেহরিতে, 15,000 লোক ইফতারে বসে একসাথে বসে খাবে। আমি এত বড় আসলে ইফতার আর বা সেহরির কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট আসলে আমি কোথাও দেখি নাই, এই ফার্স্টে পাকিস্তানি দেখতেছি। ইনক্রেডিবল। আর খাবারটা এমন না যে খুব সস্তা খাবার, ডাল বা রুটি কিছু খাওয়া যেতেছে বা একটা হালকা খিচুড়ি। পুরাপুরি গ্রিল চিকেন, কাবাব, রুটি, নান। মানে আমি আপনার যেটা ভালো 5 স্টার রেস্টুরেন্টে বসে খাবো, এক্স্যাক্টলি ওই রেস্টুরেন্টে আর কি। আজকে আবার নেহারিও আছে, বলতেছে তোমরা সবাই খেয়ে যাও, আসছো বাংলাদেশ থেকে গেস্ট, হ্যাভ সাম ফুড উইথ আস অ্যান্ড স্টাফ। বাট অবভিয়াসলি আমার খাওয়ার মতো পেটে জায়গা নেই। কিন্তু আমি যদি দেখাই যে আমি এত বড় মেগা কিচেন আর এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট ইফতারের বা সেহরি, এই ফার্স্ট দেখলাম আসলে। বেসিক্যালি এটা ফ্রি ফুড ফর এভরিবডি। আর আমি আসলে এত ভালো খাবার আসলে ফ্রি খাওয়ায় আমি কখনো কোথাও দেখি নাই। মানে এত কাবাব, গ্রিল চিকেন, রাইস, নান, রুটি, ডাল, দেখে মনে হচ্ছে এটা 5 স্টার খাবার। আমি আপনাদের দেখাই যে এত মানুষ আসলে এখানে বসে আছে খাওয়ার জন্য। সেহরি আর ইফতার দুইটাই আর কি, প্রচুর পরিমাণে মানুষ। আমি অনেক সেলিব্রিটিকেও দেখছি পাকিস্তান, আমি যাদের চিনি না আসলে, তারাও রাত্রেবেলা আসছে বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ দিতে, ডোনেট করতে। আরেকটা কথা বলছিলাম যে ওদের মালিকের সাথে, যে পুরো ফাউন্ডেশন চালায়, যে জেডিসি ফাউন্ডেশন যেটা আছে, যে পুরো চালায়। ইটস ইনক্রেডিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট। 15,000 লোক, চিন্তা করা যায় যে প্রতিদিন 2 বেলা খাবে রোজার মধ্যে। 15,000, একটা আওয়াজ হয় না, একটা শব্দ হয় না, পুরোপুরি কোয়াইট একটা এনভায়রনমেন্টে আসলে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা চলে। রাত যত বাড়ছিল তত তাদের রান্নার আয়োজন যেন থামছিলই না। আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম নানান পদের কাবাব, চিকেন গ্রিল আর অনেক ধরনের মজাদার খাবারের আয়োজন। ভাবতেই অবাক লাগছে এই প্রত্যেকটা খাবারই সাধারণ রাস্তার ছিন্নমূল যারা মানুষ, যারা আসলে ভালো খেতে পারে না, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। এত চমৎকার আয়োজন দেখে আমি সত্যি অভিভূত। ये आज कराची की बहुत मशहूर निहारी है, गुजर निहारी, उसका ओनर आए हुए हैं। वो निहारी लेकर आए हुए हैं। हालांकि हमारे पास आज खाना ओवर है, क्योंकि हफ्ता है, कोई लिमिट नहीं है। कल छुट्टी है ना, तो इसलिए ओवर क्राउडेड, कल भी ओवर क्राउडेड होगा। 30-30 हज़ार लोगों पे बात चली जाएगी। 40 हज़ार लोग एक दिन में सहरी करेंगे 10 रमज़ान के बाद। अभी तो 12, 14, 15 हज़ार की बात है। बात ये है कि ये छोटा काम नहीं, लेकिन मेरा फेथ इस बात पे है कि हमारी कोई ताकत नहीं है, सब अल्लाह कर रहा है, अल्लाह ही कराता है। जिस दिन हमने एक ज़र्रा सोचा कि इसमें हमारा कमाल है, उस दिन ये सब खत्म हो। अल्लाह ने ज़िंदगी का मकसद दिया है सबको, बस कुछ लोग ढूंढ लेते हैं उसको, मेरी नज़र में। हालात ऐसे कर दिए इस वक्त हमारे हुक्मरानों ने, मैं क्या बोलूँ, बस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। দর্শক, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এই 15,000 মানুষের একটি ছোট্ট একাংশ। তারা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছে আজকে সেহরির জন্য, বাট কারো চোখে কোনো বিরক্তি নেই, কিছু নেই। সবাই অপেক্ষা করছে সেহরির জন্য। আমি এটা প্রতিদিনের চিত্র, প্রতিটা দিন রোজার 30টা দিন এরকম হয়ে আসছে। এটা একটা এত বড় আয়োজন, কিন্তু কোনো ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা নাই, কারোর মধ্যে কোনো বিরক্তি নাই। সবাই অপেক্ষা করছে সুশৃঙ্খলভাবে ইফতার আর সেহরির জন্য। আমি মিস্টার জাফর আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে সম্ভব এত বড় একটা আয়োজনকে সুশৃঙ্খলভাবে ম্যানেজ করা। खाना यहाँ दिया जाएगा 3 बजे।
एक आवाज़ नहीं होगी। 15,000 लोग होंगे, एक आवाज़ नहीं होगी, एक आवाज़। अभी यहाँ तिलावत कलाम पाक शुरू होगी ठीक 2 बजे। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारी जिनको सारे अवार्ड मिले हुए, कारी वहीद ज़फ़र कासमी यहाँ तिलावत कलाम पाक करेंगे। जो पढ़ेंगे वही पढ़वाएंगे, लोगों का तलफ़्फ़ुज़ और क़िरात सही करवाएंगे। फिर हसन खुर्शीद साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े नात खां हैं, वो नात खानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मतलब ये चीज़ें लोगों ने सामने से, इन बेचारों को कौन दिखाएगा? आप इनको जाने देंगे 5 स्टार होटल में? नहीं। आप इन सेलिब्रिटी से इनको मिलने दोगे? आप इनको इंसान नहीं समझते। आप तो लिख रहे हो इनको अच्छा खिला क्यों रहे हो? कोई शख्स सड़क पे सो रहा है बेचारा सरकारी अस्पताल के बाहर, उसका बच्चा अंदर एडमिट है, उसको हम कंबल दें तो नीचे लिखते हैं क्यों दे रहे हो, ज़ाया हो। अरे भाई वो काँप रहा है सर्दी में। तो बात ये है कि माशरा सख्त दिल हो गया है। ये जो बंदा जिसका अभी आपने इंटरव्यू किया, ज़फ़र अब्बास, ये कराची का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, जो लाखों करोड़ों लोगों को खाना खिला रहा है। और इसने जो स्टार्ट किया ना, वो ऐसे किया था जब कोविड आया था, तो कोविड में हर घर पे राशन पहुंचाए थे, और मेरे ख्याल से नहीं तो मिलियंस ऑफ लोगों को उन घरों पे राशन पहुंचाए थे। और वहाँ से इसने ये काम शुरू किया, और उसके बाद नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ ऐसा करता रहा कि गरीब लोगों की मदद करी है। और हर फलाई मसले में, हर चैरिटेबल काम में इसका नाम पाकिस्तान में सबसे ऊपर आता है। अब ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गाय हु रन्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन and started from COVID. And it's still running. Still running and growing each and every Is day. it doing it every Ramadan or every day? Every day, every day, every day. Every day. Every day. Raining, non-raining, cloudy. Yeah, pretty much every day, but Same Ramadan place. is even more happening because Same it's way place. more people. This place as well, and there is another place near Al Asif Square, which is their head office. वहाँ पर भी रोज़ चल रहा होगा। बकरा ईद के टाइम पे ये बहुत सारे लोगों की कुर्बानी करते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ कैमल कुर्बानी करेंगे, 100 ऑफ काव कुर्बान करेंगे, उसका गोश्त गरीबों में तकसीम करेंगे। तो इस तरीके के कामों में ये एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको और तरक्की दे और इज़्ज़त दे। So this is all like the free food basically for anyone. Anyone can come। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये रिस्पेक्टफुली खिलाते हैं सबको। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती और फ्री वाला सीन नहीं, रिस्पेक्टफुली अच्छी फैमिलीज के लोग आके यहाँ पर खाना खाते हैं। और ये चैरिटी बेस है सारा, नोबडी हैव टू पे एनीथिंग। कुछ लोग हैं जो उसकी हेल्प करते हैं और उसके बाद ये सिस्टम चल रहा है। Right. और कराची की बिगेस्ट सहरी और इफ्तारी ये कराते हैं, JDC. JDC। यस। सारा कुछ यहाँ पे जो है JDC बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। JDC फाउंडर इज ऑल्सो हियर। अच्छा। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज सहरी के टाइम के लिए सब लोगों के लिए फ्री में खाना वगैरह रेडी हो रहा है। द बेस्ट पार्ट इज you know it's not like you have to dal chawal or something will here, so the tikkas and all that, all the good food basically here. Bro, last Ramadan, so every Ramadan they do something special. So last Ramadan they served everyone ostrich meat. Ostrich meat they served everyone for free. So all these tikkas, barbecues, like you're talking about, like, you know, tens of thousands of people are fed pretty much every day. আজকের এই দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় ইসলাম শুধু ইবাদত ধর্ম না, বরং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ধর্ম। যদি পৃথিবীর প্রতিটি সমাজ এমন উদ্যোগ আরও বাড়ে, তাহলে হয়তো অনেক মানুষই আর ক্ষুধার কষ্ট নিয়ে রমজান কাটাতে হবে না।